جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اڈیالہ کے مناظر ہیں. سہیل خان افریدی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، کیا کہیں گے؟ سہیل صاحب، آپ کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، پچھلے 2 دفعہ بھی نہیں کروائی گئی، کیا کہیں گے؟ یار ابھی تو ٹائم ہے، دیکھ لیں سر. آدھا گھنٹہ ہے. آدھا گھنٹہ انتظار کریں گے، اس کے بعد کیا ہے؟ آج بھی دھرنا دیں گے؟ آج بھی ہاتھ روڈ پہ بیٹھے؟ یہ بس دھرنا ہی سمجھے، یہ دھرنا ہی ہے. انٹریکشن نہیں ہو رہا سر آپ کا پولیس کے ساتھ؟ پولیس دھمکیاں دی جا رہی ہیں آپ کو، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں مختلف صحافی حلقوں کی سر ہم عادی ہو گئے اس کے. سر وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی اگر ملاقات ہم کروا دیں، کیا کہیں گے؟ سر یہ ان کی طرف سے منیر فاروق صاحب نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا. نہیں ایک چیز یاد رکھو، صاحب آپ کو ملنے نہیں دیا گیا، آج ایک مرتبہ پھر روک لیا گیا پنجاب پولیس کی جانب سے رستہ، کیا کہیں گے آپ؟ آپ ہائی کورٹ کے آرڈر لے کر آتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ایک پولیس کا ایس ایچ او ہے وہ آپ کو روک لیتا ہے. ایک ضلع علاقے 4.5 کروڑ لوگوں کے نمائندے کو روک لیا جاتا ہے، کیوں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم عدلیہ کو آزاد کریں، آزاد عدلیہ کی بحالی کریں، آزاد میڈیا کی بحالی کریں، پاکستان کا آئین اور قانون کی بالادستی ہو. ہماری جدوجہد ہے. اگر فرض کریں ہم مسلسل جو ہے آئین اور قانون جو آئینی رستے ہیں، جو قانونی رستے ہیں وہ ہم اپنا رہے ہیں، اور پھر بھی ہمیں دیوال سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر جو ہے ہم اپنا لیا آتے ہیں. نہیں تو صاحب جہاں صحافی کورٹ کرتے ہیں کہ نہیں دیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا، اور پھر ایک تاثر یہ تھا کہ آپ کی کورٹ کمانڈر سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد آپ کو ملنے دیا جائے گا. سر یہ اعلامیہ جو ہے وہ سی ایم ہاؤس سے کیوں نہیں جاری کیا گیا جو ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ جو کل جی ایک بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی مجھے مبارکباد کی کال آئی ہے، گورنر سندھ کی آئی ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی آئی ہے، اور مجھے بہت سے لوگ جو ہیں میرے آفس آئے ہیں اور انہوں نے مبارکباد دی ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہر بندے کا پریس ریلیز جاری کرنا پڑتا ہے. پنجاب سے بھی کال آئی آپ کو مبارکباد؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہم پر گندم بنتی گئی ہے. نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ پوچھ کے بتاتا ہوں، کیا ابھی تک آپ کو جواب ملا یا نہیں ملا؟ نہیں ملا. میں نے کہا کہ گندم ہم پر بنتی گئی ہے کہ عوام پر، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر آٹے کی مہنگائی آئی ہے. آج کیا عمل ہے سہیل افریدی صاحب؟ آج کیا عمل ہوگا آپ لوگوں کا؟ خان صاحب کی ملاقاتوں کا تعلق ہے، جس میں ہم نے پٹیشن دائر کی. ہائی کورٹ کا آرڈر ہمارے پاس ہے. اکتوبر 2023 سے یہ ملاقاتیں ہو رہی تھی. پھر جب ملاقاتیں بند کی گئی کہ سیاسی بات نہیں کر سکتی، ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا. ہمارا ایس او پی سائن ہوا، پھر 3 ممبر بینچ نے مارچ 2025 میں فیصلہ کر لیا، پھر جولائی میں اس کا فیصلہ ہوا. ابھی بھی کورٹ نے آرڈر کیا ہے. ہم اس وقت تک یہاں آتے رہیں گے جب تک خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں، اور ملاقات انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. ہم عدالتوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرائیں اور یہ ملاقات انشور کرائیں. ملاقات ہمارا حق. خان صاحب ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہے، رہنما ہے. اس کے علاوہ جو وہ سابق وزیر اعظم ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں 23 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے، اس میں 8,14,000 کیسز کرمنل ہے.
वो 8,14,000 में से 2,70,000 केसेस पंजाब में क्रिमिनल पेंडिंग है। हम कहते हैं हमारे केस को इसी तरह ट्रीट करें जिस तरीके से आप 2,70,000 और केसेस को कर रहे हैं। बावजूद इसकी कि खान साहब बड़े पार्टी के रहबर और रहनुमा और चेयरमैन है और इनकी एक पार्टी एक सूबे में हुकूमत है, बाकी में हमारे पास मेजॉरिटी, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमें इश्तिहार कोई नहीं दे सकता कि हम नहीं आएंगे, क्या होगा। हम उस वक्त तक यहाँ आएंगे, रहेंगे इंशाअल्लाह ताला जब तक मुलाकात नहीं होगी। सुहेल साहब बताइएगा, काबीना के हवाले से अगर आज आपसे मुलाकात नहीं करवाई जाती तो काबीना के हवाले से आप बनाने जा रहे हैं कोई छोटी काबीना? देखिए, आईन में काबीना के लिए कोई टाइमलाइन दिया ही नहीं। उसमें जो है 2-3 केसेस की जजमेंट्स है, मुस्तफा केस है, नवाज शरीफ केस है, एहतजाज अहसन का केस है। तो हम देख रहे हैं, चाहिए तो ये कि मैं एक अवामी ताकत से आया हुआ एक अवामी वज़ीर आला हूँ और मैं पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन, पाकिस्तान के सबसे कबूल तरीन साबका वज़ीर आज़म ताहयात चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका नामजद करदा और अभी जो है मुंतखब करदा वज़ीर आला हूँ। तो चाहिए कि वो मुझे मिलने दें ताकि मैं पॉलिसी गाइडलाइन लूँ, उसके बाद ही कुछ हो। अगर ये बज़िद है कि मतलब लेकिन ये गलत बात है। आप ये सवाल करें कि मुझे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, ये ना कहें अगर मिलने नहीं दिया गया। आप लोगों से सवाल करें कि एक बंदा जो है वो आईन और कानून को नहीं मान रहा, यहाँ पर जो है आईन की और कानून की बालादस्ती नहीं हो रही, डंडे से सारे फैसले किए जा रहे हैं, उनसे आप सवाल करें कि क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। और कमांडर साहब जो है वो मुबारकबाद के लिए आए थे, वो मैं आगे लिखे चुका हूँ। सीएम साहब नवंबर में धमाधम मस्त की कॉल देंगे आप? जी, जब भी लीडर की तरफ से कायदे तहरीक इमाम इनकलाब जनाब इमरान खान साहब की तरफ से जब भी कॉल आई, चाहे नवंबर हो, दिसंबर हो, नवंबर से पहले हो, 1 दिन के नोटिस पे हो, 10 दिन के नोटिस पे हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। सर आपने ये कहा था कि आप अपना मुकदमा लेके अवाम के पास जाएंगे। जो मेगा स्कैंडल है सूबे के करप्शन के हवाले से, वो क्या वजह है कि वो उसकी इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट नहीं होती और बार-बार जो है वो इंक्वायरी शुरू होने के बाद बंद हो जाती है? ये इंशाल्लाह जब कैबिनेट बनाऊंगा तो इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। आपने कहा था आप मुकदमा लेके अवाम के पास जाएंगे, 3 दिन से आपने करप्शन हुई है, उसके बारे में बात दोबारा से चर्चा करेंगे या हम दोबारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं क्योंकि 3 जजेस की हुकूमत हुई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम देखते हैं कि वो लगाते हैं कि नहीं, तो ये अवामी राब्ता जो है ये शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह आगे भी जाएगा। सर ये सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या वजह थी? सुप्रीम कोर्ट में चूंकि हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब के केसेस नहीं है, तो हम जो है अपनी अदलिया को, अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को ये पैगाम दे रहे थे कि आपके साथ आवाम खड़ी हैं, आपके साथ हमारे सारे वकला खड़े हैं, तो आप बराए मेहरबानी आईन और कानून की बालादस्ती कायम करें, मुल्क में इंसाफ फराहम करें, क्योंकि हमें ये लगता है कि जिस दिन इंसाफ होगा तो इमरान खान साहब आधे घंटे में जेल से बाहर होंगे। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में जो है वो इंसाफ नहीं हो रहा, सिर्फ फैसले हो रहे हैं और वो किसी की हिमा पर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाकायदा लेटर लिख चुके हैं कि हमारे जो है फैसले में मुदाखलत हो रही है। तो हम जजेस को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है और ताकत का सरचश्मा जमहूरियत में जो है वो अवाम होता है। अवाम भी आपके साथ खड़ी है, वकला भी आपके साथ खड़े हैं। बराए मेहरबानी आप अवाम में आए, जो मुदाखलत करें उनका नाम लें, अवाम और वकला आपके साथ खड़े होंगे। सर ये कहा जा रहा है कि पिछले दफा नवंबर में आपके साथ ज्यादती की गई थी या गोलियां मारी गई थी, इस दफा भी नवंबर में आप निकल सकते हैं, इस वजह से आपकी मुलाकात रोकी जा रही है? देखिए जी, अगर फर्ज करे मैं अंदर जेल में अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से नहीं मिला, तो मेरे अलावा भी जो है वो बात बाहर आ सकती है। और अगर कोई ये सोचता है कि मतलब उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो ये उसकी गलत सोच है। जो लीडर और तो बयान लेके इंस्ट्रक्शन आएगी उस पर जो है बयान लेके आप 2 हफ्ते हो गए हैं, पूरा सिपा वैसे का वैसे ही आपका है। दावा कर रहा है कि आपकी मुलाकात कल होनी थी, तो इस तरह का कोई क्या उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन? देखें कि आप 2 हफ्ते हो गए हैं, सिर्फ जलसा जुलूस आप कर रहे हैं, तो देखें कि आपसे कोई भी यानी कि वही बोला जाता है जो उनको हिदायत मिलती है, जो व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, और मेरे साथ जो है इस हवाले से किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। सुहेल अफरीदी साहब, आपको पैगामात तो मिल ही रहे होंगे खान साहब के, वैसे गौर साहब भी हैं, तो उसमें आपको काबीना तश्कील देने में फिर क्या मसला है जब पैगामात आप तक पहुँच रहे हैं? देखिए जी, इसमें क्या कबाहत है कि मैं उनसे मिलूं? मैं एक आईन और कानून मिलने के बगैर भी कबीला तश्कील दे सकते हैं। सवाल आप क्यों मिलने नहीं किया जा रहा? बाकी सवाल सारे कमांडर से मुलाकात आपकी ख्वाहिश में हुई थी या उनकी? मेरी ख्वाहिश सिर्फ मेरे लीडर से मुलाकात की है, बाकी किसी से। सुहेल साहब, आपको बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
थैंक यू सो मच किसके हैं जी भाई जी नाजरीन, अभी सुहेल खान आफरीदी ने यहाँ मीडिया को ब्रीफ भी किया है और मुतालबा किया है कि इनकी मुलाकात कराई जाए और कहा है कि ये सवाल उठाया जाए कि वज़ीर आला की मुलाकात क्यों नहीं कराने दी जा रही। मुलाकात